जय गुरुदेव, जय पंचसखा, जय जगन्नाथ। सत्यप्रकाश आउ एक अध्याय को आपण मानक मु स्वागत करुच्ची। पूर्वथर भली आम सहित अच्छा गुरुवादर अनन्य प्रतिभा को धारण करिथिबा भाई जे कि ये बयस से गुरु परंपरा को नहीं एते सुंदर कविता लिखिंट मु भावुची पृथ्वी रे विरल समस्त भितर समस्त से होउचंती जने आदर्श स्थानीय समस्त भितर ये भावना यदि जागृत हुए भावतु आम पृथ्वी केते सुंदर हो पार केते सुंदर परिवार गठन आम करिपरिबा। समस्त भितर गुरु परंपरा जागृत हो समस्ते गुरु ग्रहण करने इच्छा प्रकाश करंतु आबाला वृद्ध वनिता गुरुगामी हुंतु सेमती गुरु परंपरा को नहीं आम भाई गोटे सुंदर कविता लिखिं। आ पूर्व मुझे कविताटा शुणुली एत हृदयस्पर्शी जे जो मैंने गुरुवादर अच्छा से मैंने आपको अमृत तुल्य मन करेंगे बोली संपूर्ण मोर आशा। मत तो लगुला एत अमृत तुल्य जिनिस जे माने जहाँ को आस्वादन कले लोक मैंने माने भोक शोष भूलीजे सेमती गोटे गुरुवादर कविता नहीं भाई मो पाखे बसचंती। प्रणाम आपन को बहुत धन्यवाद। आपन जो कविता गुड़ा लिखुंट से ये बयस से भाया कविता रचना करुवा व्यक्ति मु आज पर्यंत देखिनी जोटा कि गुरुवादरे वर्ष वर्ष रही वृद्ध अवस्था ये कविता रचना करिवार नजीर अच्छी। आपन ये बयस कविता लिखुं मैंने आपको केमी धन्यवाद देवी भाषा भी मो पाखे ना। आपन लिखि कवितार दीपद आम दर्शक मानक शुणा। आज्ञा जय गुरुदेव। सुनार कलमे रूपार कागजे लेखाई देइछि नाम गुरु लेखाई देइछि नाम। सुनार कलमे रूपार कागजे लेखाई देइछि नाम गुरु लेखाई देइछि नाम। अपाठशालार अपढ़ा पाठरे अपाठशालार अपढ़ा पाठरे बलिछि मोहरी मन गुरु दियबारे सदज्ञान गुरु दियबारे सदज्ञान। सुनार कलमे रूपार कागजे लेखाई देइछि नाम गुरु लेखाई देइछि नाम। अपाठशालार अनंत शाखारे करिछि पंजीकरण अपाठशालार अनंत शाखारे करिछि पंजीकरण। निराकार धर्म वसिष्ठंक कर्म करिहेबि मुहि धन्य गुरु सफल हेब जीवन गुरु सफल हेब जीवन। सुनार कलमे रूपार कागजे लेखाई देइछि नाम गुरु लेखाई देइछि नाम। श्री बलदेवंक आखड़ाशालारे जगिछंती पंचमल्ल। श्री बलदेवंक आखड़ाशालारे जगिछंती पंचमल्ल। मुमति दुर्बल जानिछि केवल मुमति दुर्बल जानिछि केवल बलराम मोर बल गुरु काहीकि हेबि व्याकुल गुरु तुमे परा मोर बल।
ସୁନାର କଲମେ ରୂପାର କାଗଜେ ଲେଖାଇ ଦେଇଛି ନାମ ଗୁରୁ ଲେଖାଇ ଦେଇଛି ନାମ। ଏକାଦଶ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହରାଇଲେ ହେବି ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତ। ଏକାଦଶ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହରାଇଲେ ହେବି ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତ। 3.5 ଟଙ୍କା ପାଉଣା ଦେଲେ ମୁଁ 3.5 ଟଙ୍କା ପାଉଣା ଦେଲେ ମୁଁ ଲେଖିବି ଗୋତ୍ର ଚ୍ୟୁତ ଗୁରୁ ତୁମ ଚରଣେ ଆଶ୍ରିତ ଗୁରୁ ତୁମ ଚରଣେ ଆଶ୍ରିତ। ସୁନାର କଲମେ ରୂପାର କାଗଜେ ଲେଖାଇ ଦେଇଛି ନାମ ଗୁରୁ ଲେଖାଇ ଦେଇଛି ନାମ। ପରୀକ୍ଷାର କେନ୍ଦ୍ର ଓଙ୍କାର ମଣ୍ଡଳ ସେହିଠାରେ ଶେଷ ଖେଳ। ପରୀକ୍ଷାର କେନ୍ଦ୍ର ଓଙ୍କାର ମଣ୍ଡଳ ସେହିଠାରେ ଶେଷ ଖେଳ। ମାତା ଯୋଗ ମାୟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମାତା ଯୋଗ ମାୟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଦେବି ମୁଁ କେଉଁ ଉତ୍ତର ଗୁରୁ ଭାବେ ଭଣେ ବିଦ୍ୟାଧର ଗୁରୁ ଭାବେ ଦୀନ ବିଦ୍ୟାଧର ଗୁରୁ ମୂଢ଼କୁ କରୁଣା କର। ସୁନାର କଲମେ ରୂପାର କାଗଜେ ଲେଖାଇ ଦେଇଛି ନାମ ଗୁରୁ ଲେଖାଇ ଦେଇଛି ନାମ। ଅପାଠଶାଳାର ଅପଢ଼ା ପାଠରେ ଅପାଠଶାଳାର ଅପଢ଼ା ପାଠରେ ବଳିଛି ମୋ ହରି ମନ ଗୁରୁ ଦିଅବାରେ ସଦଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ଦିଅବାରେ ସଦଜ୍ଞାନ। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଅପଢ଼ା ପାଠଶାଳାରେ ନାଁ ଲେଖେଇଛନ୍ତି। ଅପଢ଼ା ପାଠଶାଳାରେ ଅ ଘରର ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ। ଯେଉଁ ଅପଢ଼ା ପାଠଶାଳା ଅଛି ଜାଣିବା ଲୋକକୁ ବାଟ ପଡ଼ିଅଛି ନ ଜାଣିବା ଲୋକ ଅନ୍ଧ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଏ କଥା କେବଳ ଜାଣିବା ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ଅ ଘରର କର୍ମ ଜାଣନ୍ତି, ଅ ଘରର କଥା ଜାଣନ୍ତି। ଭାଇ ଏତେ ମହାନ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ମନେ ହେବ। ସୁନାର କଲମେ ରୂପାର କାଗଜେ ଲେଖାଇ ଦେଇଛି ନାମ। ଭାଇ ଅ ଘରର ପାଠଶାଳାରେ ଅ ଘର କର୍ମ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୁନାର କଲମରେ ରୂପାର କାଗଜରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ କଥା ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଅତି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର କଥା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏଇ ଅଘରର କର୍ମ ଅପଢ଼ା ପାଠ ଅକର୍ମ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି କର୍ମ କଲେ କ୍ଷୟଯାନ୍ତି ଆର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଅଘର କର୍ମ ଗୋଟେ ଅଛି। ଯେଉଁ ଅଘର କର୍ମ ହେଉଛି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଗୁରୁବାଦ। ଆପଣମାନେ ଗୁରୁଗାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଘରର କର୍ମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟାକି ଶିଶୁ ବେଦର କଥା, ଯେଉଁ ବେଦରୁ 4 ବେଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହେଉଛି ଶିଶୁ ବେଦ। ସେଇ ଶିଶୁ ବେଦ ବା ଅକର୍ମର କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଭାଇକି ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି କମ୍ ହେବ। ଆଉ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ବନ୍ଦର।